जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। से जगन्नाथ आशीर्वाद आपण मैंने समस्ते भलरे थे बोली मोर आशा। मु बहुत भलरे अच्छी। मु भलरे कौन मु तो सब प्रेम रे रुहे, महा आनंद रे रुहे। तेणु मो कथा क्या चिंता करने आवश्यक नहीं। टाइटल आउ टॉपिक देखि जानीजे आज आलोचना विषय रे ओडिया अस्मिता। आम सरकार भाषा ओडिया अस्मितार मान हूँ जगन्नाथ रत्नभंडार को खोलीदवा आमर ओडिया ऑफिसर वैकुंठ प्रधान राज्यपाल एसओ ललित कुमार तांको पुओ राज्यपाल पुओ ललित कुमार सामान्य लग्जरीयस गाड़ी पाई वैकुंठ प्रधान को माड़ मारिबा एटा हला आमर ओडिया अस्मिता। एक कथा मु कहूनी, एक कथा आम सरकार कहते। जगन्नाथ धाम पुरी पुरीर राजभवन रे राज्यपाल पुओ ललित कुमार जो कांड घटेले से सरकार कौन से एक्शन नेले एपर्यंत चुप बसचंती। जो छात्र कांग्रेस तांको माने राज्यपाल को घेराव कलानी राज्यपाल भवन को। ये मुझे गोटे कथा कहवाक चाहिए, बीजेपी सरकार थिले कि कांग्रेस सरकार थिले भी यही अवस्था होता। दलमत निर्विशेष एसओ वैकुंठ प्रधान को न्याय मिलू मु एटा चाहूँगी। 56,000 अवसरप्राप्त भारतीय सैनिक बाहर कौन से गोटे साधारण ओडिया लोक बाहर ना कि मुख्यमंत्री पर्यटन बाहर ना न्याय देवाई। मुख्यमंत्री भाषा ओडिया अस्मिता हूँ झारखंडी हाथों माड़ खाओ ओडिया माने एवं जगन्नाथ रत्नभंडार खोली दियो। यही दुईटा है ओडिया अस्मिता, आउ किछि नहीं। माननीय मोर मुख्यमंत्री आपण जड़े ओडिया, आपण कौन पदक्षेप नहीं ललित कुमार पुओं उपर अरेस्ट करना। पंडित पुओ मांकड़ मारे दोष नहीं, ये से ही न्याय चलती आम ओडिशा रे। वैकुंठ प्रधान स्त्री जो एफआईआर दबा गले समुद्रकूल थाना को पुरीर सेठी थाना अधिकारी एफआईआर रखु नथिले। कौन पे रखु नथिले? जदि एफआईआर रखिले एफआईआर रेजिस्ट्रेशन कले नहीं। वैकुंठ प्रधान स्त्री आसी ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कले एफआईआर को। एते सब परे न्यूज आसला एक्शन मूड रे राज्यपाल नेबे कार्यानुष्ठान। कौन कार्यानुष्ठान नेले राज्यपाल आसंतु जानिबे सेटा को। पंडित पुओ मांकड़ मारले दोष नहीं, एसओ वैकुंठ प्रधान तो माड़ खाइले राज्यपाल पुओ हाथ मुह फाटिले आखि पाखि फुली घरे पइले। तापर है कौन ना कंप्रोमाइज है कौन राज्यपाल वैकुंठ प्रधान स्त्री को कहले मु न्याय देवी। न्याय कौन देले ना एसओ को से जगार अन्य जगह को बदली करदे। एएसआई वैकुंठ प्रधान आपन जड़े एसओ आपन कौन मारी पार ना आपन चुप रही कंप्रोमाइज करदे। कहीं आपन चाकरी को डरले काले आपन चाकरी पलैब से डरले एवं खुशी रे आपण बदली को ग्रहण करने। माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ रत्नभंडार खोलले यहाँ लोक चाहूले ठीक अच्छे गोटे भल कम कले, किंतु आपण भाषा ओडिया अस्मिता कहले दुईटा अर्थ बुझाऊँगी। गोटे है जगन्नाथ रत्नभंडार खोलिबा, अन्यटी है आमर ओडिया पुओ झारखंडी हाथ माड़ खाई अलग जगह को बदली हेबा। ना कौन मु भूल कहूँ? जदि आज कांग्रेस शासन में था कि बीजेपी शासन में था ये परिस्थिति ऊपर था ताले बीजेपी आसी घेराव कर। तेणु संविधान नियम अनुसार राज्यपाल कौन कार्यानुष्ठान हो पार ना। तो राज्यपाल हो पार ना, ठीक अच्छे। राज्यपाल पुओटी किए मोर प्रश्न तांको कहीं कार्यानुष्ठान हो ना। यहाँ कौ प्रकार ओडिया अस्मिता। माननीय मुख्यमंत्री ये बालुंगा टोका को आपंकर प्रश्न मत टे जनइबे यहाँ कौ प्रकार ओडिया अस्मिता।
ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିକି ଗୀତ ଗାଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ତାର ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକକଳା, ଲୋକ ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଉଥରେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ଗାଥା, এইটা ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। এইଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ଯେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଏସଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନି, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅପମାନ ନୁହେଁ? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ସେ ସିନା କହିଦେଇକି ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ଗାଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଯିବ, এইটা କେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ପୁଣି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଏସଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ ତୁରନ୍ତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚଲାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆସିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆର ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜୁଲମ କରିବେ। এইটা କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ମୋହନ ସରକାର ତ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଦେଖିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ପାୱାର, ଯାହା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ଜନତା କରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଜନତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସରକାର। ଜନତା ଚାହିଁବାରୁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। এই କଥା ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରକାର, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।